Evo šta se dešava u vezi sa slučajem male Danke Ilić, koji i dalje budi mnoge sumnje i pitanja. Roditelji male Danke, Ivana i Miloš Ilić, u posljednjem javnom obraćanju otkrili su nekoliko novih informacija koje je teško ignorisati, naročito kada se radi o poligrafu koji je postao ključna tačka spekulacija. Za mnoge je najvažnija stvar bila da li je Ivana, majka nestale Danke, zaista prošla kroz poligrafsko ispitivanje. U prethodnim vestima i komentarima govorilo se da je Ivana odbila poligraf, što je izazvalo buru među ljudima. Međutim, Ivana je konačno demantovala te tvrdnje, govoreći da je poligraf radila odmah, ali da zbog trudnoće, konkretno zbog otkucaja srca njenog nerođenog deteta, test nije bio validan. Iako je bila trudna, Ivana je naglasila da nikada nije odbila poligraf i da je to učinila kako bi se situacija smirila i da bi pokazala javnosti šta su optuženi, kako ona tvrdi, uradili. Za sve one koji su se pitali zašto je Ivana pristala na poligraf, dodala je: prvenstveno sam to uradila da bi se sve smirilo, da bi se podsjetio narod šta su oni, optuženi, uradili. Također, kako je i objasnila, poligraf je obavljen odmah nakon nestanka, ali zbog njene trudnoće rezultati nisu bili validni. Ivana je jasno poručila da je u tom trenutku poligraf bio obavezan i da nikada nije odbila bilo koji test, već je samo bila nesrećna što nije prošao zbog svog stanja. A onda dolazi još jedan važan detalj koji se tiče cucle, koja je postala predmet mnogih spekulacija. Naime, u momentu nestanka počele su da kruže teorije da je Danka nosila cuclu, koja bi mogla da bude ključna u razumevanju njenog nestanka. Međutim, Ivana je rekla da u tom trenutku Danka nije imala cuclu i da je ona zapravo ostala u njenom džepu jer je, kako je objasnila, prethodno oduzela cuclu svojoj devojčici kako bi je zaštitila. Danka je trčala, a Ivana je, nakon što je njen stariji sin povredio usnu trčeći s cuclom, odlučila da uzme cuclu kako bi se spriječila još jedna povreda. Ovi detalji dodaju još jednu složenu dimenziju celokupnom slučaju. U javnosti su se pojavile mnoge teorije, a spekulacije o tome da li je Danka imala cuclu u trenutku nestanka postale su veoma uočljive, jer se smatra da bi upravo ta cucla mogla biti povezana sa samim trenutkom nestanka. Svaka nova informacija u ovom slučaju čini ga još dubljim, a odgovori na pitanja o tome šta se zapravo desilo sa Dankom Ilić i dalje ostaju daleki. Jedno je sigurno, ova priča nije samo priča o nestalom detetu. To je priča o sumnjama, teorijama, nejasnoćama i na kraju o dubokoj tuzi. Istina je da i dalje postoji mnogo sumnji u vezi sa izjavama Ivane Ilić, posebno kada je u pitanju poligrafsko ispitivanje. Iako je Ivana jasno demantovala tvrdnje da je odbila poligraf i objasnila da je obavila test, ali da zbog trudnoće nije bio validan, mnogi u javnosti i dalje ne veruju njenim rečima. Društvo je očigledno duboko podeljeno. Na jednoj strani imamo Ivanu koja tvrdi da nije imala razloga da odbije poligraf i da je sve uradila kako bi rešila situaciju, dok je sa druge strane deo javnosti koji postavlja ozbiljna pitanja o tome zašto test nije prošao, šta sve nije bilo rečeno i da li je možda bilo drugih razloga koji nisu izneti. Poligraf, iako često viđen kao siguran način da se potvrdi istina, u ovom slučaju nije dao definitivan odgovor. I dok Ivana tvrdi da je sve učinjeno u dobroj veri, mnogi smatraju da njene izjave nisu dovoljno jasne ili da postoje detalji koji se još uvijek skrivaju. U ovom slučaju, društvo traži odgovore, ali i dalje nije sigurno kome da veruje. Ivana i Miloš Ilić, roditelji nestale Danke, imaju svoju verziju događaja, a mnogi su, usled nesigurnosti i misterije oko slučaja, spremni da veruju u alternativne teorije. Ovaj slučaj ostaje jedan od onih koji će verovatno trajati i dalje u javnoj pažnji dok se ne razjasne svi detalji. To je teško breme, koje nosi ne samo porodica, već i čitava javnost koja pokušava da dođe do istine. Situacija je postala još zamršenija, jer se pojavila izjava svekrve Tatjane Ilić, koja je iznela ozbiljne sumnje u ponašanje Ivane, majke nestale Danke.
Tatjana je izjavila da Ivana nešto prečutava i da se ponaša čudno, što dodatno stvara veliku zbrku u ovom već komplikovanom slučaju. Iako Ivana tvrdi da je učinila sve što je u njenoj moći da pomogne u istrazi, Tatjana očigledno ima svoje sumnje, što samo povećava misteriju i otvara nova pitanja. Naime, svekrva smatra da postoje detalji koji nisu izneseni u javnosti. I to očigledno nije samo njen lični osjećaj, već nešto što, prema njenim rečima, Ivana nije podelila sa ostatkom porodice. Takve izjave dodatno komplikuju situaciju, jer sada imamo porodičnu dinamiku u kojoj se članovi porodice međusobno optužuju, a čak ni oni najbliži ne veruju jedni drugima. Da li je Ivana zaista nešto skrivila ili postoje razlozi koje nije želela da deli sa svima? Ove sumnje dolaze u trenutku kada javnost već preispituje sve što je rečeno o nestanku Danke, a sada, sa izjavama poput Tatjanine, čini se da slučaj postaje još složeniji. Da li Ivana zaista nešto krije, ili je to samo loša interpretacija njenog ponašanja zbog stresa koji je doživjela? To su pitanja koja će verovatno ostati otvorena dok se ne saznaju svi odgovori. Ovaj slučaj je postao pravi splet misterija, gdje se ponekad čini da ni porodica sama ne može da dođe do odgovora, a javnost je još više zbunjena. Sve je postalo još zbunjujuće, jer su se pojavile glasine koje su pokrenule mnogo pitanja u vezi sa Milošem Ilićem, ocem nestale Danke Ilić. Naime, počelo se spekulisati da Miloš Ilić možda nije biološki otac Danke, već da je stvarni otac Goran Pavić, bivši direktor lokalnog vodovoda. Ove glasine izazvale su ogromnu pažnju, jer bi to moglo značiti da su mnoge stvari u vezi sa slučajem potpuno drugačije nego što se prvobitno činilo. Miloš Ilić je odlučio da demantuje ove tvrdnje i izložio je javnosti navodni DNK dokument koji potvrđuje da je on biološki otac Danke. Međutim, i pored ovog dokaza, mnogi i dalje ne veruju u njegove reči. Pojavile su se sumnje da bi dokument mogao biti falsifikovan, što dodatno komplikuje i ovako već zbunjujuću situaciju. Ovaj obrat stvorio je još više sumnji u celu priču, jer javnost sada nije sigurna kome da veruje. Da li je Miloš Ilić zaista otac Danke, ili je sve to samo deo neke veće igre u kojoj su uključeni ljudi koji imaju skrivene motive, koje je zapravo ključ svega, i da li će pravda ikada biti otkrivena? Sve ove sumnje ostavljaju prostor za brojne teorije, a i dalje nismo sigurni šta je zapravo istina. U ovom trenutku izgleda da ni najbliži članovi porodice nemaju jasnu predstavu o tome šta se zapravo dogodilo, a to samo dodatno otežava celu situaciju, misterija oko nestanka. Danke Ilić postaje sve dublja, a javnost se sve više suočava sa kontradiktornim informacijama i nesigurnošću koja ih okružuje. Studenti koji se bore protiv korupcije postali su jedan od ključnih faktora u ovoj borbi za pravdu. I sada se čini da njihov glas sve više odjekuje, ne samo zbog političkih i društvenih nepravilnosti, već i zbog nepravde koja je zadesila Danku Ilić i njenu porodicu. Ovi mladi ljudi, koji se protive korupciji i traže pravednost, sve više stavljaju slučaj Danke Ilić u fokus svojih protesta. Oni se bore ne samo za promjene u društvu, već i za to da se istina o Dankinom nestanku konačno otkrije. Njihova poruka je jasna. Neće odustati dok se ne sazna prava istina i dok pravda ne bude zadovoljena. Protesti su postali i simbol borbe protiv skrivene nepravde, jer studenti smatraju da je slučaj Danke Ilić postao žrtva ne samo misterije nestanka, već i šire društvene tišine i zataškavanja. Za njih ovo nije samo slučaj jednog nestalog deteta, već simbol svih onih koji su postali žrtve sistema koji ne reaguje na vreme, ne istražuje dovoljno i prečesto dopušta da istina bude sakrivena. Njihov protest nije samo usmjeren na vlasti, već i na to da pokrenu celu zajednicu i sve nas da se zapitamo šta je to što nije u redu, ko su ti ljudi koji stoje iza zataškavanja i šta se zapravo dešava iza zatvorenih vrata kada su u pitanju tako važni slučajevi kao što je ovaj. Zato studenti tvrde, nećemo stati dok se ne sazna istina o Danci Ilić. Ovaj pokret postaje sve glasniji
i pokazuje da mladi ljudi, iako suočeni sa mnogim problemima u društvu, imaju snage da se bore za pravdu, da podignu glas i traže odgovornost od onih koji su na vlasti, kako bi sve nejasnoće oko nestanka Danke bile razjasnjenje. Izjavu koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo o smrti Danke Ilić, mnogi su doživjeli kao šok. Predsjednik je bio prvi koji je javnosti saopštio da je Danka ubijena, i to bez ikakvih materijalnih dokaza koji bi potkrepili ovu tvrdnju. Ta izjava je izazvala nevericu i bes među velikim brojem građana, ali i kod stručnjaka, koji smatraju da predsjednik nije imao nikakvu osnovu da iznese ovakvu tvrdnju. Naime, predsjednik Srbije, kao najviši zvaničnik, bavi se mnogim pitanjima u zemlji, ali nije obavezno da preuzima ulogu istražitelja. Pogotovo ne u slučaju sa ovako ozbiljnom optužbom. Mnogi se pitaju, kako je moguće da je Vučić bez konkretnih dokaza i dok istraga još uvijek traje, prešao granicu nadležnosti i donio ovakvu zaključak. Njegova izjava, iako verovatno dobro namerna u njegovim očima, postavlja ozbiljna pitanja o njegovoj ulozi i o tome da li je trebao čekati zvanične rezultate istrage pre nego što je izneo ovakvu informaciju. Ova situacija nije samo uzburkala javnost, već je postavila i sumnju među studentima koji već neko vreme protestuju u borbi za pravdu u različitim slučajevima, uključujući i nepravdu koja je prouzrokovana padom nadstrešnice u Novom Sadu, u kojem je tragično stradalo 15 ljudi. Protesti koji traže odgovornost i pravdu sada postaju i simbol borbe protiv političkog mešanja u slučajeve koji bi trebalo da se rješavaju kroz institucije, a ne preko izjava političara. Studenti, koji su već pokazali svoju odlučnost da se bore za promjene, sada sve više pozivaju na pravičnost ne samo u slučaju padanja nadstrešnice, već i u vezi sa slučajem Danke Ilić. Iako su se borili za prava radnika, odgovornost za nesreće i prava građana, sada su ujedinjeni u borbi za istinu i odgovornost, koja bi trebalo da bude temelj svake pravde. Javnost se pita, zašto je predsjednik prešao granicu svoje nadležnosti? Ko su ljudi koji mogu da utiču na donošenje ovakvih odluka? I na kraju, kako ćemo doći do istine o Danci Ilić, kada je javno mišljenje već podeljeno, a istraga još uvijek u početnim fazama? I za kraj, dragi moji, dok se ovi misterozni slučajevi nastavljaju razvijati, javnost ostaje u potpunoj magli, postavljajući sve više pitanja o stvarnoj prirodi događaja koji okružuju Danku Ilić i sve što je usledilo. Sve ove spekulacije, izjave i teorije samo produbljuju misteriju, a istina još uvijek nije izašla na vidjelo. Nažalost, ovo je svet u kojem živimo, gdje pravda često biva sakrivena iza zidova moći, a borba za istinu postaje svakodnevna borba svih nas. I dok se pitanja gomilaju, a odgovori izostaju, samo možemo da se nadamo da će istina na kraju izaći na vidjelo. Zato, dragi moji, ako želite da pratite sve najnovije događaje, istraživanja i analize, ne zaboravite da zapratite moj kanal Aktuelna scena, jer tu ćete uvijek pronaći najnovije i najvažnije informacije o svim važnim temama i događanjima. Puno vam hvala na pažnji i ostanite uz nas.